Grabe naman talaga si Bondo. Oy, out of bounds. Bola na kay NB. Jersey number 6 ang bola. Jersey number 6, binigay sa ilalim. Basic, 2 points. Ito kita pa yung story. Raymond tumira sa 3, wala. Kuha ni Bondok. Binigay kay Idol. Pass 2. Number 9 ba yun? Oo nga. Tapiok, nakawan ni Canielas. Number 6. Number 6, binigay sa ilalim. Boy, doon ang bola sa kabila. Bola ng KNB. Aguirre. Ano oras tayo bukas? Ang ganda ng pasa, disconnection. Classmate. Binigay kay number 6. Binalik kay classmate. Spin. Oy, foul ka dyan, Canielas. First personal, first team foul. Side ball na tayo. Jersey number 6. Pass to number 9. Number 9, using the glass, wala nga lang. Kuha ni number 29, pass to Raymond. Raymond, basic lang para si Abalos, kaya lang wala. Jersey number 30. Bondok, basket. Canielas, umatake na yung Egoy. Foul tayo dyan. Bondok. First personal, first team foul. Hindi mo pala ganun kaitim. Alas ka, kakuli lang ni Negro. Si magkakamos na yun. Kago. Oh, last throw. Bilad lagi sa araw. Subukan mo lang. Last mate. Ginagawan, pass to number 13. Pass to number 6. Number 6 to number 23. Oh! Ito, sure ba? Top yung 6. May shooting yun. Raymond sa 3. Si Stress. Out of bounds tayo. Jersey number 9. Dribbling the ball. Uy, over the cross. Binigay kay number 15. Bustamante. Basket yan. Kulang ang conquerors ah. Palobo, wala na ako ni Bustamante. Bustamante. Wala na. Aguirre ang bola. Aguirre. Ang bilis. Using the glass. Wala, nakatayo lang. Uy! Inukuran nga. Bola na. Same ball. Doyo ng bulok ng record. Huli ka dyan. Yan dyan. Binigay kay Idol number 9. Uy! Parang si Kyrie. Jersey number 28. Jersey number 13. Bilis. Ayan na. Dumire-diretso na. Di na makontrol. Number 9. Pumege. Binigay kay number 13. Uy! Same ball tayo. 14 shot clock. Number 13, 2 points. Perimeter shot. Raymond over the cross. Downfall na tayo, boss. Jersey number 6, first personal, second team foul. Jersey number 6, nakagawang bola. Pull up jumper, wala pa rin. Aguirre ang bola. Aguirre, rekta na naman. Binigay kay number 18. 2 points. Naka-score na din. Subukan mo. Yan, binigay kay Idol. Jersey number 13, alley-oop. Tumama sa board. Without dribble.
Hindi, baka pogi pa eh. Pogi ito. Wala ka namang daig eh. Same ball tayo. Natakot. Lumubog. Number 0. 2 meters sa 3. Basket. Alay. Kawal. Number 9. Wala rebound ni number 0. Canyelas. Canyelas. Uy. Foul ka dyan. Jersey number 9. Mamba mentality. Pogo. Magbigay na lang po yung bola please. Galit ko. Canyelas. Dribbling the ball. Canyelas screen. Uy, Puminoy step pa. 2 points yan. Para kay Canyelas. Lagi partner step yan. Hindi yung Pinoy eh. Egoy lang. Jersey number 6 pull up for the three. No good. Aguirre ang bola. Rumekta na. Para si Kyrie Irving. Grabe naman yun. Lawad takbo ano. Ang kit tamakbo. Diyan. Hoy, bola ka dyan. Raymond. Nakadila pa binigay kay number 29. 2 points. Jersey number 9. Pass to number 6. Number 6. Jump shot. Basket. Isa lang po ang kalamangan ng KNB. Oras natin 4 minutes and 3 seconds. Canyelas, spin. Over the cross. Binigay kay number 29 sa gilid. Wala. Uy, grabe naman yun. Kuha ni number 13. Pass to number 6. Uy, kinabatutan pero 2 points yan. Jersey number 18, pass to number 0. Number 0. Number 0, binigay kay number 29. Pass to number 21. 21, binigay kay number 23. Uy, grabe ka naman talaga, boss. Jersey number 9. Bounce pass sa kalaban. Dakdakan mo na. Tatlo pa lang. Time out. Ganda-ganda ng video ito. Buong court dito. Parang kinakatay. Diyan. Diyan. Pinaliya siya Canyelas. Turnover nga lang nangyari. Aguirre. Uy, rumekta na naman sa kanya pa rin ang bola. Sa kanya pa rin. Oh, out of bounds. Same ball tayo. 14 shot clock. Pero pinapasa si tatay ah. Bilis nga yung gagi. Ayun na, nandun pa. Akala ko. Tingnan ko mamaya. Number 18, pass to number 21. Ang layo. Oh! Grabe ka talaga, boss. Sayang, ang laki kasi ng paa mo kaysa sa akin. Kunin ko sana eh. Bounce pass, huli nga lang. Kaya lang si Janjan. Uy, behind the back. Huli kay Raymond. Ang bilis. Number 86. Foul jersey number 13. Throw lane. Uy, binigay kay Aguirre. Aguirre, uy, parang artista. Tagalog. Number 21. Uy, 3 seconds violation. Nagmura na Tagalog. Nagmura Tagalog. Gulat talaga mga. Ngingitlog ka dyan, ha? May NBA nagmura na si Lebron. Ito. Number 22, pass to number 13. Huli ka na naman, Raymond. Nakangiti pa. Ala. 2 minutes sa 3. Stress. Ang nangyari? Grabe naman lukot yan. 2 points para kay Aguirre. Boss Rap, yung ano mo, ikaw mo. Jersey number 13, bounce pass, huli nga lang kay Aguirre. Number 18, wala nga lang. Doon lang, bola sa kabila. Oras natin, 1 minute and 12 seconds. Jersey number 16. Uy, disconnection. Puro error sila. Ready?
Jersey number 21, pull up sa 3. Wala pa rin. Kuha ni Jan. Classmate. Classmate. Ayan na. Rumekta na siya. Huli ka. Cañelas, bumalya. Fake. Fake. Uy, binigay kay Jan. Behind the back. Sumabay ka pa. Huli ka. Same ball tayo. Ay, takay mo. Alam ko English din yung mga In and out, Euro. Uy, ang ganda ng peke. Cañelas. Pass to number 18. Number 18 floater using the glass. Wala pa rin. 10 seconds. Uy! 5 seconds to shoot. 3. Bang! Ganda natin. Already. Jersey number. Binalik ulit. Bumuko sa 3. Bukol. Uy, grabe ng skill Larry. Power rebound. Jersey number 23, pass to number 13. Number 13 spin. Ang ganda kaya na wala. Sa kanya pa rin ang bola. Same ball tayo, boss. 14 shot clock. Wag po kayo sa ilalim ng ring. Yan. Jersey number 16 sa 3. Wala. Kuwani. Peñafiel. Uy, galing ah. Nakakuha si Ninang Meng ah. Cañelas. Fake. Over the cross step back. Rebounding number 27. Pass to number 23. Jersey number 23. Rumekta na. Kuha na Peñafiel. Uy, nagawa ng Kenji. Number 21. Pass to number 32. Kuya Larry. What a pass by Kuya Larry. Pass to number 21 sa 3. Panalangin mo yun. Jersey number 27. Pass to number 16. Number 13. Half step. Uy, wala. Nakakuha na ulit ni Raymond. Raymond, eto na. Uy, nice pass. Grabe naman yun. Wala. Number 27, bumangga sa pader. Wala. Number 16, using the glass. Wala pa rin. Raymond na bola. Kuya Larry. Ano ba yan, Kuya Larry? Kumamot ka pa sa ulo. Number 16. Pass to number 16 din. Number 16 ang bola. Wala pa rin. Tuwani. Number 16 ang bola. Nakakuha ni Cañelas. Pass to Kuya Larry. 32. Grabe naman yan. Alam ko standard yung ring eh. Jersey number 16. Pass to number 27. 14 to shoot. Number 16. Ang ganda na collection. Bola nga lang dyan. Bola na naman. 7 seconds to shoot. 7 seconds. 7 seconds to shoot. Slow yun tapos pinigil. 5 to shoot. Wala. Kuha ni Cañelas. Peñafiel. Uy. Uy. Grabe. Kipunta na. All guards masarap talaga. Jersey number 27. Pass to number 16. Perimeter shot. Wala. Uy. Nakakuhaan pa. Number 16. 10 to shoot. Using the glass. Wala pa rin. Peñafiel ang bola. Raymond dinagawan. Raymond. Rumekta na. Grabe yun. Number 27. Bumangga sa pader. Wala. Bumalya. Number 27. Wala pa rin. Kuha ni Larry ang bola. Pass to Idol. Binigay. Uy! Dia 7 footer. Number 21. Bumo sa 3. Wala. Jersey number 16. Jersey number 16. Tumekta na. Binigay kay number 23. Step back pa. 2 points. Cañelas. Cañelas. Cañelas.
Fade away. No good. Oy, ano na nangyari? Ang ganda sana ng connection. Mali lang yung cord. Out of bounds. Ball possession KNB. Score natin 24-21. Kanyela, Sagasa movement. Last basket ka dyan. Jersey number 16. Kanyelas pumigay sa 3. Wala na. Kuha ni jersey number 13. Parang hindi siya bata. Kuha ni number 21 na bola. Pass to Aguirre. Uy, sayang. Bola ng kalmado. Balangin. Jersey number 6. Jersey number 6. Oy, foul ka dyan. Kuya Rap. First personal, first team foul. Number 6, wala na ako ani. Jersey number 23, wala pa rin. Raymond, half court shootout, wala pa rin. Uy, pinasalo yung mukha. Yan. Ano ba yan? Kanyelas, ISO game. Using the glass, 2 points. Jersey number 6. Wala pa rin nakakuha ni Kanyelas. Kanyelas, uy! Uy! Iwan pati katawan. Already. Jersey number 13 sa 3. Stress. Nakakuha ni number 6. Uy, magampi kayo. Di nagkakanguyan. Yan. Dinarahan si Raymond. Sayang. Raymond. In and out. Uy, grabe naman take off mo, boss. Huli. Bondok. Rumekta na. Wala nga lang. 4 minutes ang oras natin. Halley-oop. Uy, what a fake. By Kanyelas, kaya lang wala. Aguirre, nakakuha ni. Time out, KNB. Sila ate kasi nandun eh. 14 to shoot ha. 14 to shoot. Pull up jumper basket. Ayla. Jersey number 16. Crosswise. Wala ka lang. Kanyelas tumingin pa. Using the glass. 2 points siyang boss. Jersey number 27. Pass to number 13. Number 6. Pump. Wala nga lang. Kanino ang bola na kay Kuya Rap. Pass to Idol. Binalik na naman kay Aguirre. Binalik kay number 99. Wala nga lang. Kuha ni number 16. Number 16. Yan. Ayos sa play. Binigay kay number 6. Pull up jumper. Kaya lang pasa pala yun. Same ball tayo. 12 to shoot. 12 seconds to shoot. Number 6. Wala nga lang. Same ball tayo. 14 shot clock. Number 16 sa 3. Wala pa rin. Kuha ni Benyabiet. Kinaliwa. 2 points. Uy! Good yan. Jersey number 13. Using the glass. Wala pa rin. Kuha ni number 16. Uy! Grabe finger roll yan, boss. Same ball tayo. 10 seconds. 10 seconds to shoot. Number 16. Basic lang. Wala pa rin. Kanyelas. Bumalya pa. 2 points. Second quarter pa lang tayo ha. Uy, dinautan. Foul jersey number 14. First personal, second team foul.
First free throw is no good. Last throw. Basket na yan. Number 21 sa press. Wala nga lang. Fake. Using the glass. Wala pa rin. Number 13. Inaagawan dito double team pass na number 16. Number 16. Wala pa rin. Jersey number 23 out. Kick ball violation. Doon ang bola sa kabila. Wait down. Number 16. Pass to number 6. Number 6 tumingin pa. Floater. 2 points. Score natin 38-24. In favor of KNB. Hoy! Ikaw yan ha. 2 points by number 6. Ayan na, pambawi. 30 seconds. Number 6. Wala rebound ni Peñafiel. Binigay kay Cañelas. Pumigay, good yan. Kuya Rat binigay kay Raymond. Sa ilalim number 14. Sa kanya pa rin, 2 points yan. 7 seconds. 5 3. Uy. Wala. Kabila ha. Kapong pwesto. Malakas yun. Jersey number 6. Pass to number 13. Bumuko sa 3. Wala nga lang. Tapyo ang bola. May sila dyan. Mas mataas dun eh. Cañelas pass to number 18. Binalik sa kanya. Fake pass to number 18. Number 18. Floater. 2 points. Number 6 pass to number 09. Oy, turnover ka dyan. Kuha nga lang din number 13. Bumalya. Foul ka dyan, Kuya Larry. First personal, first team foul. Palitan nyo na yan niya. Wala ang unang buslo. With jersey number 13. Last draw. Wala pa rin. Tinakotan ng kamay. Half court shootout na naman. Wala nga lang. Oy, hindi nakakamuyan. Bola ng kalmado. 09. 09. Uy, grabe naman yan. Parang si Bone Collector. Using the glass, wala pa rin. Uy, tinatayuan lang. Number 29 sa 3, wala. Kuha ni number 6 ang bola. Jersey number 6 in and out, spin. Uy, good yan. Boost naman din, wala pa rin. Number 18, binigay kay Kuya Larry. Yun! Pwede ka na lumabas. Pwede ka na isab. Boundary ka na. Jersey number 6 sa 3. Wala. Uy, ano ba yan? Basket, 2 points. Para kay number 13. Bulok ang puto. Jersey number 0. Work on the ball. Bulik pa sa ilalim. Number 16, 2 points. Ayan na, nakakabul na. Jersey number 18. Pass to Kuya Larry, number 32. Uy, huli ka dyan, check ka dyan. Number 9. Pumicture pa sa ere kaya lang wala.
Number 29, spin. Jumper wala. Kuya Larry ang bola. Uy, sumubok, hindi pinalad. Behind na ba? Number 15. Uy, wala. Jersey number 21. Number 21 sa 3. Iniwanan ka agad. Ano ba yun? Jersey number 13. Pass to number 6. Number 6. Ang ganda ng pasa. Connection nga. Sayang. Mas nandang, mataas. Number 18. Number 18. Binigay kay number 32 sa 3. Muntik lang. Hindi naman laglag yun doon. Pagulong-gulong yan. Jersey number 9. Pass to number 6. Pull up perimeter shot. Wala. Hop. Pushing foul tayo. Jersey number 32. Second personal foul. Second team foul. Already. Number 13 sa 3. Bang. Number 21. Sige. Sige. Parang tanga yung gamit. Oh. Good yan. Nawakan. 10 seconds to shoot. Nakawala. Foul nga lang. Jersey number 13. Yari ka mo. Number 15. Pass to number 13. Eto na. Bondok. Bola ka dyan. Bawal yan. Tinawanan ka to. Number 18. 2 points. Bumaboses yung foreigner. Jersey number 13 nagpapasayaw. Step back pa. Using the glass. Wala nga lang. Number 29. Wala pa rin. Number 13. Naliyo para kay Bustamante. Wala nga lang. Ang layo. Jersey number 29. Pass to jersey number 0. Jersey number 0 sa 3. Rebound jersey number 9. Number 9, ay na to. 2 points. 15 na lang po ang kalamangan ng KNB. Pagpasok kaya, pagpasok. Uy, grabe naman yan. Tiniraan sa 3. Sayang. Makanang tanga yung pair. Good job, boss. Jersey number 6. Number 9. Wala pa rin. Cross. Using the glass. Wala. Pwede ko nang tusulan ng yung ulo. Foul jersey number 9. Umangas ka naman sa court. Pag maana ulam. Second personal. Second team foul. Nag-try kami ng ano doon ng Lomi sa bago. Di mo sarap. First free throw basket. Wala masyadong lasa. Second throw. Wala na. Sa kanya ang bola. Fake. Tumiro sa 3. Pasok sa matres. Ano mo? Bastos. Jersey number 9. Tumapyok ang bola. Kulang sa pasa. Uy! Binalya ba? Panis ka, Raymond! Tinignan ka ba? Tinignan ka ba? Kalahati yung edad sa iyo yan. Raymond sa 3. Oy! Adjust natin yung ring, boss. Hindi. Ayan na naman! Grabe naman yun! Kaya hindi nag-aambag natin dito. Ginaganon ka lang doon. Small na yun. Tinahon na naman, oh. Jersey number 6. Pass to number 15. Pull up, floater. Unti-unti na nakakabol. Out of bounds. 14 shot clock. 14 to shoot. Jersey number 6. Number 6. Sa ilalim number 15.
Yusin na glass, wala. Kuha ni number 23. 2 points para kay number 23. Number 9, ginuguloid na kuha ni. Uy! Number 13. Sayang. Number 9. Kuha ni number 29. Pass no number 21. Uy! Ano ba yan? Bulas. Spin. Oh, may foul tayo dyan. Jersey number 23. Second personal, 13 foul. Sarap mo ng Ready? eyelashes na yun. Eyelashes. Number 6 sa 3. Wala. Hop, doon ang bola sa kabila. Jersey number 0. Number 0, biglang bumilis. Down foul tayo, boss. Nagturbo mo dun banda. Jersey number 23, binigay kay number 18. Basic floater lang, pre. Number 6 sa 3. Basket yan. 3 points. Number 18. Number 18 parang si Uncle Drew. Binigay kay Canielas. Bang! Oh, magkapatid yan, te. Kamukha eh, oh. Hindi, magkapatid yan, te. Rebound Canielas. Uy, binigay sa kalaban. Jersey number 13. Number 13. Ang ganda ng peke. Bondok. Basic si classmate. Jersey number 29. Binigay sa gilid. Uy, Pinoy step. Grabe naman yung rebound ni classmate. Oh. Floater. Uy, sayang. Oras natin 1 minute. Raymond sa 3. Wala pa rin. Tumira din sa 3. Ang kulit. Jersey number 13. Pass to number 9. Number 9 pumeke. Binigay kay number 6. Number 6. Uy. 11 na lang ang kalamangan ng KNB. Canielas, 2 points para kay Canielas. 20 seconds. Uy, natakot. 2 points para kay Boss Jan. 10 seconds. Baduy. Okay, ready? Kaya to. Bulok yung committee. Canielas. Canielas pa rin ang bola. 15 shot clock. 1 to 1. Ay! Sayang na yun. Number 14, 10 seconds to shoot. Number 29, 5 seconds. Uy! Grabe naman yun talaga. Number 23, floater, wala. Nabitin. Pass to jersey number 23. Sayang. Jersey number 23. Number 23, papanisin si Canielas. Papanisin ka, boss. Sayang. Uy! Hang sa kaliwa. Jersey number 27, wala na ako ni number 16. Number 16, wala pa rin. Jersey number 23, bola, binigay sa kalaban. Number 29, wala, kulang sa pektus. Time out. Jersey number 13. Number 13, pick and roll. Hindi nga na pinasa, binigay kay jersey number 14. Pass to Canielas. Grabe yun, ang layo nun, boss.
Layo eh. Oh, yan. Nice ah. Jersey number 16, pass to number 13 sa 3 span. 3. 12 na lang yan, oh. Huli ka dyan. 2 points for jersey number 13. Jersey number 32. Bumabalyahin na agawan. Oy! Pushing foul tayo dyan. Jersey number 27. First personal, first team foul. Number 14 nakawala. Kuha na. Jersey number 16. Score natin 67-57. Number 23 pass to number 26. 23 din pala. Number 16. 8 seconds to shoot. Wala na. Canelas. Dadala ng bola. Good. Parang si Chokoy lang eh, no? Kasalita mo. Bondok. Binigay kay jersey number 13. Jersey number 13 lang. Siyam na lang po ang kalamangan ng KNB. Half step, tumingin pa. Balik sa 11 ang kalamangan. Ito na rin yan. Classmate. Nakagawan. Good yan. Hmm. 11 seconds to shoot. Isa pa. Wala. Canelas. Rumekta. Oh, out of bounds. 17 shot clock. Canelas. Canelas bumabalya. Offensive foul ka dyan, boss. Offensive foul po. Hello. Lakas kasi mga sar ni Bondok eh. Sabi tuition rep. Jersey number 6 pass to number 16 sa 3. Wala. Bondok ang bola. Bondok. 10 seconds to shoot. Pumawa pa. Walo na lang po ang kalamangan ng KNB. Wala rin. Nangiling yan asa rin si Choy. Kita niya, binubuhat. Parang papil lang si Choy, gago. Talikod kami si Choy, nakasunod ka. Bigla na nakakangat si Choy eh. Bola ng KNB. Hmm? Oy, amen, outside oh. Outside oh. Outside. Offensive. Gede. Okay lang te. Yun na naman. Jersey number 30, tumapiyok ang bola. Canelas, eto na, rumekta na. Foul tayo, boss. Foul jersey number. TLC first to fourth quarter na. Jersey number 6. Number 6 floater, wala, dinakot. Kuha ni. Uy, agawang bungo. Canelas. Foul. Nice one. Okay lang, boss. Okay. Aguirre, uy, nakipagsapalaran. Kuha ni jersey number 27. Huli ka lang. Dun lang. Dun ang bola sa kabila. Walang sa pektos, boss. Boss dyan. Nagdadala ng bola. Uy! Flash basket ka dyan, Kuya Larry! Nakatawa pala yung foreign niya sa itang Tagalog. Third personal foul, first team foul.
Bonus free throw. Get ready to jump. Basket na. 6 na lang po ang alamangan ng KNB. Oras natin 4 minutes and 53 seconds. Ayan na. Matumanday. Canielas, 2 points para kay Canielas. Bondok. Jersey number 23 bumangga. Wala nga lang. Oy! Foul jersey number 6. Jersey number 99. Dead ball boss. Canielas, side step. Wala. Jersey number 6, pass to number 23. Number 23, bumabalya. Foul jersey number 23. Kakaiba na ang kanyang kinikilos. Third personal foul, second team foul. Substitution rep. Labas in, pasok out. Ay! Tahimik lang. First free throw, basket. Iba talaga kapag lagi na nasa liga. Jersey number 27, binigay kay number 16. Pull up jumper, 2 points. Lumalapit na po. Uy, kala ko mapasok mo sa rin. Jersey number 18. Pass to number 23. Number 23. Ay, doon ang bola sa kabila. Parang ito mo makakata. Napabaya eh. Already. Jersey number 13. Pass to jersey number 23. Jersey number 23. Pass to number 6. Number 6. Binigay kay 23. Floater. Wala pa rin. Uli na. Oy! Pakikuha na lang yung bola sa labas. Jersey number 6. Dribbling the ball. Haliup sa ilalim. Number 23, dukot, wala. Canielas, rumeka na. Good job. Jersey number 13, bounce pass para kay number 23. Plus basket ka dyan, boss. Ito na lang, malapit ko. First personal foul, 13 foul. Huwag mo i-day na daw, sabi ng nanay. Sino? Bonus free throw. Ay na, kinakabag na. Wala na nakuha ni Peñafiel. Nandito na siya. Behind the back, over the cross. Peñafiel, yumuko ka. Uy, what a pass. Binalik kay number 21. Charge. 2 points for Peñafiel. Bondok. Classmate, tinakaw. Binigay kay number 13. Behind the back. Pass to number 6 sa 3. Rebound jersey number 23. Pass to 21. Peñafiel. Kinaliwa na. Lumalabang na naman ang KNB. 7 ang alamangan. Jersey number 13. Pass to number 6. Pass to number 23. Pull up jumper. Using the glass. Easy po 2 points. Canielas, Rumek, ano naman? Foul ka dyan, jersey number 16. First personal penalty. Bilang Moon. Nakulitan. Uy, makita referee dyan. Ganyan si Choy, kasi negro pag magkakaroon. Couple. Second free throw is no good. Number 6, pass to jersey number 13. Man to man play na sila, boss. Number 16. Number 16 bumalya sa pader. Number 23, tinayuan lang. Yun nga lang wala. Doon na daw mag-inaot. Silang guys. Hey, silang. Penalty tayo yan. Uwi pa ng ano. No foul, okay. Sige. Akin.
Ayan na! Nagmamando-manday na sila. Penalty po. Second personal foul penalty. Kawig pala ito ng kuya ni Pasyo. Oras natin. Kawig ng kuya ni Pasyo. 1 minute and 50 seconds. Ito. Time out, kalmado. Ini na. Yeah, si break mo. Siyempre. Yun no. Jersey number 13 sa tres. Rebound ni Peñafiel. Peñafiel pass to number 29 to Aguirre. Jersey number 23. Jersey number 23 nagpapasayaw. Nagpapasayaw na binigay sa ilalim. Hoy! Disconnection. Dalawa pa yan. Dalawa. Jersey number 6. Number 6. Naagawan. Canelas. Rekta na naman. Hoy! Out of bounds. Save ball tayo. 18 seconds to shoot. Binigay kay Raymond. Pege. Oy! Foul jersey number 16. Second personal foul penalty. Oras natin 1 minute and 1 second. Rebound ni Bondok. Oy! Sayang. Number 0. 2 points for number 0. 10 na naman ang alamangan. 2 points. Dakdakan mo na yan. Holding foul for jersey number 16. Ang layo niyang boss. Kuha ni Bondok, binigay kay number 27. Wala na. 18 seconds. Okay, Bondok, subukan mo.